No ka rin niya. Yan yung masakit, ipachechuk yung babo, masakit ang panintunan. Ay, ta! Guys, ayan, butol yan siguro ni Ate Bong. Hindi ba sa kuya ko? Ay pa, oh, ayan, oh. Oh my goodness, oh my goodness. I cannot make it. Ay, takas yan eh. Magkano kayo panagitan na rin eh? Magkano kinikita pa ganyan? Po, shout out. Amazing. No, karita mo munang munta. Amazing. O karya po na pa mo bay. Hello guys. At yung tamo kayo ng Arayat Catholic Cemetery. As always, huling kayo nila kasi nga kaya katamo nga pengari. So, at yung tamo kayo. Shout out, shout out. Quiet, quiet, quiet. Hello po. Tata niya yung Pinoy. Tata kay Ani. Kaya naman nga niya. Kaya naman. Wala ko tinya naman. Hello. Ano ito makasindila kandila na? Makasindila. Manyaman, manyaman. So perfect. Royal European yan. Makakailan ka din nga na kanyon. Ang gaputan niya makatukila rin. Din nga na ka rin. Nanay ba? Oh guys, any nga manuang ko. Oh. Magkano kilo ngayon ka ng tayo? 13 kilo o 13. Dapat kukunan mo na tang may kain na na may putpud na. Alway tang kakasindi na pa mo. Puta Ay, ko na dala rabo. Ewan mo ng deta. So puta, Kami po magpalinis kami po. ang tabay, kaya abe mo ko na. Pinakata. Pinakatingin kayo. Puta magkakita mga dila. Hello po. Nino. Hello po, thank you so much. Thank you po, thank you. Ay! Mata siya po. Chicken katas na yan. Aro. Kata po. Wow. Usually, pag ganitong undas, merong tao dun sa itaas. Bayaran mo lang siya ng 10 piso. Siya na yung magsisindi ng kandila dun sa itaas. Pag nasa itaas yung namayapa. Nanuye po kanyan? Apuye po. Okay. Kailan yung banwa, kaya nakahanap po niya. May kayo, may lapares siya. Kailan yung pong banwa? Niyang may lapares 2007, ne. Okay. 8 siya pa, niyang may Japan, lapares siya. Taga-no ka rin ko po? Lakis po, Lakis. Brooke 2. Okay. Shoutout meron kaya Iskinita. O, shoutout po na nung Iskinita. Iskinita 2. Iskinita Dos. O, shoutout po kay Iskinita Dos. Shoutout. Sige po, bye-bye. Hello po, shout out. Shout out po. Picture. Picture po. Sige po, sige po. Pwede po pa picture? Sige po. Guys, papunta naman tayo doon kila Mother. Hello po. Hello. Sige po, bye-bye. Thank you. Napaka-perfect ng oras na pagpunta natin guys is 2 p.m. tapos napakaluwag, wala pang masyadong maraming tao. So, hindi ganun kainit. Hello po. Shout out po, shout out. Amazing. Ayun pa si Mother. Hello. Hello po. Shout out. Shout out. Ay, takas yan eh. Tricks. Lawan nyo rin ni Candil, alam mo yun, oh? Denny Bayo na pa rin yun, oh. Dapat kukunan nyo na tamay mga kain. Ayaw pa kukunan. Ayan, oh, di makantini, oh. Ayan, oh, di makantini, ayan, oh. Di makantini, may kain. Daan na lang. Yung bubo lang. Pero patya maragulya pa, pa kukunan, di po tamultuan na kanyang kain. O yan, Pinoy TV, oh. Ay, yun nanili, kanya ibatin eh. Ako, William, apple yun, eh. Apple, yeah, so cute. Alright guys, doon naman tayo kay Father. Tapos na tayo kay Mother, kay Father naman. Lalo nga tingken. Hello po, hello. Ay, nino ita. O tati yata teterak makanta. Wala. Badyaw. Amazing. Badyaw na. Mas ganyan yata ka pa nakita niya, no? Hello. Guys, look. Magkano kayo pa nakita na rin, eh? Magkano kinikita pa ganyan? Alam mo tayo ito. Ano ka rin sana? Ay, wow. Hello po, hello. Shout out. Shout out yan, shout out.
ng sementeryo. At kayo ice water, idol? Ala kayo ice water. Mineral water, ala. Oh, shout out. Ay, kapani. Hello, meron pa mineral water? Magkano mineral water nyo? Manya, mas Ay, isa. perfect. Shout out. Shout out. Shout out. Ow! Buko. Buko, you right? Ay. Shout out. Nano na po lagi ang anak nyo kasi? Alden Manuel. Alden Manyo. O, shout out kano kang Alden Manyo. Hindi, bita ka tao, Ken. Oo, kasi. So delicious. Hello po. Hello. Ay, kinanong ko pala nanang. Hello na. Delicious. Si Claude. Hindi pa nakisip. Bless. God bless. God bless. Sama. Merry Christmas. Merry Christmas. Paano naman tayo pa itatangno ka rin niya? God bless, be. God bless. No ka rin niya. Yan yung masakit. Ipachechuk yung babo. Masakit ang panintunan. Ay, ta. Bagya ka rin po. Ala, no kasi retang anak kakay. Bagya-bagya ka. Tatalang ka, Mario Joseph. Abaka ba? Shout out. Oh, shout out. Amazing. Ninong kakay niyo babantayan nyo? Kini kami pa rin. Nino? Kini kami pa. Lola nyo. Oh, shout out. Lolo. Oh, shout out kay Lolo. Shout out kay Lolo. Sige po, thank you. Hello, shout out. Shout out. Shoutout ka rin taga San Mateo, Ken. Ay, taga San Mateo kayo. Opo, kapatita. O, punta ka kayo kayong kandila. Amazing. Hello. Amazing. Hello po. Hello po. Amazing, yes. Amazing, super fine. Shut up daw, shut up. Hello. Hi, Pinoy! Hello po. Shout out. Hello. Awit nga man mo ko, oh. O, tinibukod tanging nga tsuken. Hello po. At pag kinawin mo ni Tato, ano yung bandakin? Hi. Pagka... Kanya ano supan? Awa, pasap kaya, supan na ano. Ano ka rin niya? Hello po, shout out. Sino pong binabantayan natin? Si Barbara. Tio Quinto, Maria, Ayun. Barbara, Victoria. Okay po. Kanya ano tatanong, William? Kami kalaya Ay, biya kalaya na yung ano, tinggal de. Uy, may tanggalin kayo, nilonin kinang wa. Biblia, biblia. Biya kalaya na yung nukon na kaya aki, Liam. Karnya banda. Po, shout out. Shout out. Ay! Guys, so pastil ni Ponpon. Ito pala, meron pala silang ano dito. Ayan o. Pastil ni Ponpon. Hello po. Alalo di George? Di Georgia, alalo? Alalo. Okay. Aga, so pastil ni Ponpon. No ka rin kaya. Aroy, William. O tayo ba? O tayo na. O takalingwa na itatang na no ka rin niya makakai. No ka rin niya, Liam. Ano yung bulaklak? Pakala, William. May nga last slide doon ng Ken eh. Tayo yung kudrahan mo. Kasi yun yung Ay, kinanaya. Ano ka rin niya? Ay, tapalay eh. Oh. Sige, sabas na may nga tulusan niya. Ay, shout out. Sige, tulusan mo na, tulusan. Hello po, hello. Hello po. Oh, shout out.
Oh, nano ya? Amazing. Amazing. Mga anak Pinoy. Thank you po, thank you. Ay, may nano ya. Hi guys. May kinis na ka. Eto guys, magkano yung kay Kenny? May yata ang pesos. Tutuloy ka lang sa Kawayan. Ay, makakapunta na tayo dun sa kabilang sementeryo. Magkano ya po? 5 pesos. bawas. Oh, William, pamayad muna kami, William. Sige na, magpakitang gilas kang video. 4 kami. Ayan o. Ano yung tatakan yan? Ito kabalik mo eh. Nakakilalo. Wapin. Halika, atin pala kayo sa kabilaan. Pwede nang babalikat na. Party ya. Pwede na. Lupesya mo. Thank you po. Ayan o. O yan guys o. Kaya titamo mong kabila. Ay. Every undas ganito yan. Kasi kabilaan. Hello po, shout out, kabilaan. Hello, shout out. Hello po. Idol, welcome to Cemetery. Nani sementeryo? Hello po, shout out. Idol! Hindi ka na ng lipstick, idol! Idol! Picture ka na! Hello po. Shout out. Shout out. Shoutout sa'yo, kaibigan. Shoutout. Hello po. So dito na tayo guys. Here we are again. Naning Kenny. Tao po. Ala pala. Hi. Hello. Baya tayo niyo, bayang pintura. Hello, shout out. Guys, ayan, butol yan siguro ni Ate Bong. Hindi ba sa kuya ko? Ay, pa, oh, ayan, oh. Oh my goodness, I cannot make it. Ay. Lalo yung chorus mo. Kenny talaga. Ay, mo ha. I'm so sorry. Hello, shout out. Talaga nga niya may linis na eh. Paboran mo na. Kasi tama kayong bundok. Hello. Kahit dito sa Nano niya kasi Campo Benson Cemetery, napakaluwag, walang masyadong tao, guys. Hello. Oh. 'Di ba? Payapa. Ay, Marioso. Tara. Hello. Shout out. Wow.